Accuracy check tayo today. We're using 0.23 gram JER BBs. Medyo sinobrahan ko ng konti sa cup so that you can also use 0.25 gram any 0.25 gram BBs. So accuracy check tayo. 0.23 gram JER BBs and the Puff Dino 12 kg. Firing. So yung maliit tayo. So double tap. So ulitin natin yung orange sa baba. Naman. So isa pa. Doon sa blue naman. Sa dulo. Wala na. So yun lang. No more na. Thank you very much, sir.